नमस्कार दर्शक बंधु। तो दशदाड़ी भाषण स्वाधीनता दिवस केमिति आपण देवे। सम्मानीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी एवं गुरुमा वृंद, उपस्थित अतिथिगण, एटारे बसिथिबा छोट बड़ भाई और भौणी माने, आज आमे आम देशर 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करुअछु। 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख आम देश स्वाधीन होइतिला। एही दिन आमे देशर प्रत्येक लोक जातीय पताका तले छिड़ा होई जातीय संगीत गान करी स्वाधीनता दिवस पालन करिथांती। दीर्घ 200 वर्ष धरी ब्रिटिश माने आम उपरे अत्याचार करथिले। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जय राजगुरु, लक्ष्मी नायक, गोपबंधु दासଙ୍କ भଳି महान स्वाधीनता संग्रामी ମାନଙ୍କ त्याग और बलिदान ପାଇଁ आम देश स्वाधीन ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ ଦେଶର ବୀରତ୍ୱ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଆମେ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।